So hi mga kasinsay, welcome back. So for today's video, ubani ko ninyo nga mula ag nasad me dito sa Pikas Balay. So wala may lingaw diri sa balay mga kasinsay. So mula ag nasad me sa Pikas Balay mga kasinsay. So mag-unsa man day mi dito sa Pikas Balay mga kasinsay no. So mangi-snack nasad me sa akong duha kag suon. So kung nakita ninyo sa video mga kasinsay nga dako-dako pa akong mata pagkahubag mga kasinsay. So mao pa rin ay pagsugod sa akong mata nga pagkahubag mga kasinsay. So katong first post na ko mga kasinsay nga nanghinlo ko sa balay mo to siya ang pagkaulian na sa akong mata mga kasinsay no. So anyways mga kasinsay no, ang laagan din nato for today's video is mama ni Miko. So muadto na sa dito karon kay para mangisnack. So baga-baga sa tagnaw mga gamay mga kasinsay no. So ayo ba katinga mga kasinsay kaliwat gyud ni sa inahan syempre. So karon mga kasinsay nakaabot na ta sa balay sa mama ni Miko. So madto na sad mi direge para mangi-snack. So naka-snack na kog sugod mga kasinsay no. Nakakuha na sad kog saging mga kasinsay no. So niapas day si Sister Kulot mga kasinsay no kay nananghid man pod mi ni father nga manglaag mi sa silingam. So anyways mga kasinsay no, di gyud mi basta-basta makalaag mga kasinsay no. Kumulaag mi diri mga kasinsay manangid gyud mi kang father kay di gyud mi basta-basta makalaag. Kay naa man pud mi wifi sa balay so di gyud mi basta-basta makalaag mga kasinsay no. So balay, eskwela, trabaho ra gyud mga kasinsay. So kani among gilagan nga balay mga kasinsay na siya anak isa ka buok lalaki and wala man po issue mga kasinsay no kung laag lang mi mga kasinsay. So kung dili man po siya among gilagan mga kasinsay no kundi ang iyahang mama. Kay ganahan gyud mi malaag sa ila mga kasinsay kay naay mga chika. Ganahan mi nga si auntie ang mo advice. So malipay gid mi mga kasinsay pag makalaag gid mi sa ila mga kasinsay and babusog sad mi before mi makauli sa balay. So grabe day mga kasinsay no kung makalaag gid mi diri nga balay mga kasinsay di gid mi makauli og dili makabusog og dili mabusog ang among gikaon. So permente gid mi snack diri mga kasinsay kung mulaag mi. So malingaw pud mi sa bana ni auntie mga kasinsay no kay maundad among kachika permente and mao among kalingawan. And si ante, sila ra gyud duha mga kasinsay, wala gyud ang iyang anak. So ang iyang anak kung mulaag mi dire, wala gyud. Naagid siya sa bilyaran mga kasinsay. So wala gyud issue kung mulaag mi sa ila. So anyways mga kasinsay no, naka-snack na dito mga kasinsay no. Sa gilutuan day mi ni ante og saging, banana chips mga kasinsay no. So mao gyud ni ang among paborito nga kaunon diri mga kasinsay no pag naagid mi sa ilang balay. So kung malagid mi mga kasinsay no, dili gyud na mawala ang among chika-chika mga kasinsay no. So magchika-chika din mi about life, about sa among kinabuhi mga kasinsay. So sa about sa yang naagian sa una mga kasinsay, so i-share na niya sa among mga kasinsay no. So grabe gyud kay mga kasinsay pag makalaag mi diri nga balay mga kasinsay no. Kay ginahan yung kay kumulaag diri nga balay mga kasinsay kay naagad si Auntie Loride. So shout out day ko ni Auntie Loride. So mga kasinsay nagluto pa rin si Auntie Loride para dalon na mo sa among balay kay para yata kang Sister Ganggang. So shoutout day ko ni Angkor nga gabi ngisi-ngisi kay grabe day na mong chika-chika da mga kasinsay no. So yun na jud may kalipa mga kasinsay pag makalaag mi sa ilang balay kay nagi ka chika. So anyways mga kasinsay padulong na may pauli mga kasinsay no. Sumuhapit pa rin sa Pikas Balay mga kasinsay no sa among giabangan nga balay kay nami kuwaon nga bulak para itanom sa Pikas Balay. So nagdibaktas na dahil mga kasinsay no paggawa sa balay nila Auntie Loride kay padulong namin dito sa Pikas Balay kay para kuwaon ang bulak. So kana naman mi diri sa Pikas Balay mga kasinsay no kay para kuhaon among bulak mga kasinsay kay nindot magigkayo nga bulak mga kasinsay. So itanon na to ni dito sa Pikas Balay sa among new house, cute nga house. So yun ani na day tsura sa among gipuy-an mga kasinsay no sa nangupahan na rin diri mga kasinsay chay nangupahan bita mga kasinsay nangabang rami diri mga kasinsay so dili gyud ni among balay mga kasinsay. So mao nagdali-dali mig tukod mga kasinsay no kay para among mabalhinan and nami own balay nga dili nami magproblema sa bayronon. So tong naa pa mi diri nagpiyo mga kasinsay no so magtanom-tanom day mga okra mga kasinsay no sa among okra mga kasinsay karon pa gyud namunga mga kasinsay and karon pa gyud siya nang gulay. Mag-isay day mga kasinsay nga amo ning ibton among tinanom nga bulak mga kasinsay kay para itanom dito sa Pikas Balay mga kasinsay. So anyways mga kasinsay no tabangan sana ko nigibot ang akong sister mga kasinsay kay perting kagahi ning bulaka mga kasinsay and dako na siya gugat mga kasinsay. So nagdisoday ko diya mga kasinsay no kanang hawid ko sa cellphone og nagibot po ko sa bulak mga kasinsay perting gahia sa bulak mga kasinsay gabi duha ni gid mi kabuk mga kasinsay gibrira-bira ra gid na mo mga kasinsay so dili gid siya makaya mga kasinsay kailangan gid buy-an ang cellphone.
So kung nakabantay mo sa konti yung mga kasinsay no nga medyo gaspang mga kasinsay, giubuday ko for today's video mga kasinsay. So nagpaulay pa rin may kadali mga kasinsay no, kagrabe kagahi ang bulak ibuton mga kasinsay. So nagsayaw-sayaw sa ako dara mga kasinsay. O tanawan ninyo akong height gabi kamubo. Ayun naman pag-expect mga kasinsay no nga taas ko sa video tanawon mga kasinsay kung sa personal mubo jud kayo ko mga kasinsay. Age of 15, so mo 16 na rin ko mga kasinsay karong September 7. Fast forward mga kasinsay no, so naibot rin na mo ang bulak nga among gusto kuhaon mga kasinsay no. So dako-dako na gyud ang iyang ugat mga kasinsay, and dako-dako na sa dang iyahang bulak. Di ba mga kasinsay, dako-dako gyud ang iyang ngisi mga kasinsay, kana ibot na daw ang iyang favorite bulak mga kasinsay no. So mora gyud nang iyang tuyo mga kasinsay, ang iyang bulak nga tinanom and inalagaan niya. Char, inalagaan. Kapoy. Just buha rin na mo. Ana ra kong buha. Ano dito kayang buka? Kapoy. Kapoy eh. So fast forward mga kasinsay no, so gipaningot did may mga kasinsay o gibot-ibot atong bulaka mga kasinsay, kaperte yung kagahi mga kasinsay no, gahi pas ulo ninyo or gahi pa sa inyong relasyon nga wagid mo nagdugay, charis. So din lang sa tama na tong vlog for today's video mga kasinsay no, pa-like and follow and share. Bye bye. Mwah.